pelan aja, tali gua kan tak pokoknya nih. Ini dia nih. Udah makan nih. Dia ini. Santai. Seru rek, seru. Ih, gede tuh rek. Gede nih rek. Besar ini. Besar Santai, besar. Rek. Di ujung dia ya. Bibit gua mana? Santai, Wih, santai. En, gulung punya aku En. Santai aja, Rek. Nggak terlalu dipaksa. Ini mata kucing nih, ya, mata kucing kayak gitu tarikannya. Apa karo? Mak nimbul ya. Kucing. Coba, En. Gitu mata kucing lah tuh. Jangan ikan lain lah. Tapi nggak naik-naik dia ya. Gede bang, saya besar. Gede nih. Besar ini. Saya. Gulung, udah gulung semua. Udah. Gulung semua. Ya ini besar nih. Besar, saya besar ini. Dia nggak naik dia. Yang dari makannya atau kucing sih. Ya kan? Dari nampak tali lo main tadi. Tapi nggak mungkin nggak nimbul sama sekali. Mata kucing bang. Melorek narik mata kucing. Meong lu. Ya nampak? Meong, gede bang. Awas ini. Gede bang. Awas ke ini, ke tali ini. Oh, Wop, wih, besar. besar. Awas. Gua. Dayung. Enggak. Nek, tenggelamin aja, pancingnya tenggelamin kepalanya. Itu dah. Kena udang. Awas panjangan lu. Wah, itu dia. Udah, angkat aja En. Santai aja, Oh. santai aja. Udah rek, keluar rek. Paksa rek. Santai. Iya, bajingan kayak, yuk. Udah aman keluar. Ya, santai aja. Besar. Sini, melorek. Wih. Menang serek juga. Wah, gede wak. Gede ini. Besar wak. 3 kiloan ada nih. Ih, rek aman rek. Jangkar lo, Rek. Sini, Rek. Ih, gede. Rek. Udah dibilang gede. Tarik aja. Kuat pegang bang. Wih, belorek lah pula kan. Mau